अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। खबरनामे का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए साजिशी मोदी के मकरू चेहरे का निकाब उतार दिया। कहा इसमें कोई शक नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा भारत में तैयार किया गया। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए साजिशी मोदी के मकरू चेहरे का नकाब उतार दिया। कहा इसमें कोई शक नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा भारत में तैयार किया गया। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने मोदी की पाकिस्तान दुश्मनी बेनकाब करते हुए कहा कि भारत की सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज पर मुंबई तर्ज का हमला करना चाहते थे, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां पहले भी 4 दहशतगर्द हमले नाकाम बना चुकी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते हैं। लॉकडाउन के हवाले से वजीर आजम इमरान खान का कहना था, मुझ पर लॉकडाउन के हवाले से तनकीद की गई। लॉकडाउन के हवाले से सिंध से मसाइल सामने आ गए। हमने लॉकडाउन में वो किया जिसका प्रेशर डाला जा रहा था। 18वीं तरमीम के बाद सूबे फैसले खुद करते हैं। मैं मुकम्मल लॉकडाउन का कभी मशवरा ना देता। शॉर्टफॉल ये समझना आपने कि ये जो शॉर्टफॉल है ये अभी तक की है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है ना हम मेजर कर सकते हैं ना दुनिया में कोई मुल्क कर सकता है। हमें सिंध से सारी मिसालें आई जी, देखें सिंध में कितना जबरदस्त लॉकडाउन हो गया, आप भी करें। मैं अगर मेरी बात सुनी जाती मैं फिर भी कोशिश करता कि हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहती। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चीन और यूरोप को देखकर पाकिस्तान में भी लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन करने वाले कभी कच्ची बस्तियों में नहीं गए। वजीर आजम ने इदारों में बैठे माफिया का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। पावर सेक्टर, PIA और स्टील मिल्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान भी कर दिया। कहा इस्लाहात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और मजीद बोले कि सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए इदारों में बैठे हुए माफियाज का खात्मा जरूरी है। 29 अरब रुपए की सब्सिडी 4 साल में लेके सारी शुगर मिल इंडस्ट्री 9 अरब रुपए का टैक्स देती है। उसके अलावा महंगी चीनी, लोगों को महंगी चीनी मिल रही है। उसके अलावा सारी जो रेगुलेटर्स थे जिनका काम ये रोकना था, चेक करना था, इसको कार्टलाइजेशन को चेक कर, वो साथ मिले हुए थे इनके। मैं आज अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है कि फलाना स्ट्राइक कर देगा जी, वो फलाने मिलके आपके आ जाएंगे जी, घर आ जाएंगे जी, आप मान जाए बातें। या ये मुल्क जिधर आज है, हमें ये रिफॉर्म सारे इदारे, और मैं इदारों का बात यानी पावर सेक्टर के अंदर जो इदारे हैं, PIA, रेलवेज, ये सारे लॉसेस है। स्टील मिल का 8 अरब रुपया स्टील मिल में सरप्लस पड़ा था 2008 में। ये बड़ा कारनामा है कि उसके ऊपर आज 250 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का बड़ा बयान। कहा मुझे कुर्सी की कोई फिक्र नहीं, कुर्सी आने जाने वाली चीज है, छोड़ने से नहीं घबराना चाहिए। और एक मर्तबा फिर दोहरा दिया कि मैं अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करता हूं, मुझे कुर्सी छोड़ने का कोई खौफ नहीं है। आप आज हैं कल नहीं है। मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने
اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم اپوزیشن پر خوب گرجے برسے. تقریر کے دوران نواز شریف آصف زرداری کو نشانے پر رکھا. بولے 30 سال میں سابق حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی. پہلے دن سے شروع ہو گئی کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو. تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو. جلدی میں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی لفظی جنگ میں ایوان میدان جنگ بن گیا. عوامی نمائندے ایک دوسرے سے ایسے الجھے کہ لڑنے پر اتر آئے. وفاقی وزیر علی زیدی نے پی پی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تو نوید قمر نے کوٹ اتار کر لڑائی کا چیلنج دے دیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی لفظی جنگ جاری رہی اور اس جنگ کی وجہ سے ایوان جو ہے میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگ گیا. عوام کے نمائندے ایک دوسرے سے ایسے الجھے کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے پر بھی تیار ہو گئے اور وفاقی وزراء اور اپوزیشن لیڈر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. چھوڑو یار، یہ نوید قمر صاحب کر لیں گے رسپونڈ. نہیں نوید قمر صاحب، آپ نہیں، نوید قمر صاحب کریں گے. جناب اسپیکر، دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے جو منسٹری فار پورٹس اینڈ شپنگ کا آج رہا ہے، یہ اس ہاؤس کا کوئی عزت بڑھا رہے ہیں ہم یا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی، پھر لڑائی کرتے ہیں. آؤ میں بھی کوٹ اتارتا ہوں، آؤ نا پھر. نو پلیز. اسمبلی اجلاس کے دوران وفاقی وزیر علی زیدی کی جانب سے پیپلز پارٹی قیادت پر شدید تنقید سے شروع ہونے والا معاملہ طول پکڑ گیا. تمام اپوزیشن نشستوں سے اٹھی اور شارع دستور پر پہنچ گئی. اپوزیشن نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر بھی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. ہم ہر سطح کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالی پبلک اوپینین جو ہے وہ موبلائز کریں گے. آج اجلاس ختم ہو کے 8 تاریخ کو دوبارہ سے جو شروع ہوگا تو یہ عوامی ایشوز کو اٹھا کے ہم ان تمام فورمز میں لے کے جائیں گے، کیونکہ جہاں ہم لگتا ہے کہ ووٹ تو صرف اپوزیشن ہی لے کے آئی ہے، جس کو کچھ خیال ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. متفقہ طور پر جو بجٹ حکومت کا تھا اس کو مسترد کیا. آج ہم سڑکوں پر کھڑے ہیں عوام سے یکجہتی کے لیے کہ عوام اس حکومت نے جو مہنگائی پیدا کی ہے، اس حکومت نے جو کرپشن کی ہے، اس حکومت نے جو مافیا کو سپورٹ کیا ہے، اس حکومت نے جو ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اس حکومت نے جو نوجوان کو روزگار سے محروم کیا ہے، اس حکومت نے جو معیشت کی تباہی کی ہے، جو مستقبل پاکستان کا لوٹا ہے، ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی میں کھڑے ہیں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو پیر غائب رینٹل پاور ریفرنس میں پکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر کیس بھی بری کر دیا گیا ہے اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بریت کی درخواست منظور کر لی ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے کیس کو محفوظ فیصلہ سنایا. احتساب عدالت اسلام آباد نے راجہ پرویز اشرف کو پیر غائب رینٹل پاور کیس میں بھی بری کر دیا ہے. پیر غائب ریفرنس میں راجہ پرویز اشرف سمیت 8 ملزمان نامزد ہیں. پیر غائب ریفرنس نیب راولپنڈی کی جانب سے 2
2014 में दायर किया गया था। 192 मेगावाट का रेंटल पावर प्लांट मुल्तान के इलाके पे रगैब में लगाया गया था। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को जाली भर्तियों के केस में भी बरी कर दिया है। मज़कूरा केस में साबिक वजीर आजम की जानिब से नैब के कवानीन में तरमीम के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद असगर अली ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ को समन बरतानिया भिजवाने की रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया कि साबिक वजीर आजम बरतानिया में हैं। उन्हें दफ्तर खारजा के जरिए वारंट्स भेजे गए हैं। आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक अजनैक अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को जाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा। फारूक अजनैक ने कहा कि कोरोना के दिन है और आसिफ जरदारी की उम्र ज्यादा है, इनके आने से लोग इकट्ठे होंगे, फिर रश बनेगा। मैं यहाँ अदालत में मौजूद हूँ। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की अदम पेशी पर इश्तिहार जारी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के वारंट भी जारी कर देते हैं। मैं लंबी तारीख दे देता हूँ, फिर आसिफ जरदारी अदालत में पेश हो जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने दलाइल दिए कि फारूक अजनैक कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी के पेश होने से रश हो जाएगा। ये इंतजामिया का काम है कि वो रश को कंट्रोल करें। इनके साथ कोई रियायत न की जाए और नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाएं। यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने इस्तिस्ना दिया तो आज उनका वकील भी पेश नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी का इस्तिस्ना भी खत्म किया जाना चाहिए। फारूक अजनैक ने मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ अली जरदारी को हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दी थी। आसिफ जरदारी की जानिब से यहाँ मौजूद हूँ। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी खुद भी अदालत में पेश हो जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे। मैं भी यूसुफ रजा गिलानी के साथ था। मैं भी आइसोलेशन में चला गया। अगर अदालत कहती है तो मैं अदालत में यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से बयान हल्फी दे देता हूँ। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रेफरेंस की कार्रवाई 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बलूचिस्तान में आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले फार्मास्यूटिकल माफिया ने अद्वियात की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफा कर दिया है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस के फुकदान के बायस बलूचिस्तान में फरोख्त होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 2 माह के दौरान कोयटा समेत सूबे भर में अद्वियात की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफा किया गया है। दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में कायम फार्मेसीज में न सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बल्कि ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून, अल्सर और दीगर बीमारियों के इलाज की अद्वियात की कीमतों में भी मनपसंद इजाफा किया गया है। जितने भी अद्वियात है जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं हर घरों में, उनकी प्राइस काफी बढ़ गई है और इस वबा से जो चीजें इस वबा में काम देती है वो सारे शॉर्ट हो गई है, गायब हो गई है। 5,000 रुपये की चीज अभी 50,000 की मिल रही है। इसी तरह तमाम चीजें जो है वो बढ़ गई है। ये अद्वियात देखें महंगी हो गई हैं, गरीब आवाम के पहुंच से जो है इलाज भी दूर होता जा रहा है। पहले जो है तमाम अशिया खुर्दनोश की चीजें महंगी हो रही थी, लेकिन अब अद्वियात की महंगा होने से जो गरीब आवाम इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। खासकर जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर भी अद्वियात जो है नापैद है। दीगर अद्वियात की तरह ज़ियाबतिस के मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से तजवीज की जाने वाली मुख्तलिफ अकसाम की इंसुलिन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। कंपनी ने पहले एक दफा तो कंपनी ने महंगे कर दिए, फिर हुकूमत ने इस पे एक्शन लिया था। एक्शन जब लिया था तो ये सस्ती हो गई, अभी उससे भी बढ़कर ज्यादा ये महंगे हो गए। अभी हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वो दोबारा इस पे एक्शन लिया जाए। दवाई हर चीज़ महंगा हो गया, तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि दवाई पे एक्शन ले, कंपनी पे एक्शन ले कि दवाई दोबारा सस्ती करे। महंगे दामों फरोख्त होने वाली इन अद्वियात में ऐसी अद्वियात भी शामिल हैं जो कि मरीजों को मुसलसल हर माह लेना पड़ती हैं। अद्वियात की कीमतों में इस इजाफे से उनके बहाना बजट पर भी सख्त असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। और कोरोना के हवाले से आपको बताएं तो कोरोना वायरस की वबा का बदतरीन मरहला अभी आना बाकी है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया, दुनिया के तमाम ममालिक को टेस्ट, ट्रेस और करंतना करने का पैगाम भी दे दिया।
कोरोना की वबा के फैलाव का खदशा, अगर दुरुस्त पॉलिसीज न अपनाई गयी तो कई गुना ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो सकते हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के मुताबिक खदशा जाहिर किया गया कि हो सकता है कोरोना वायरस आलमी वबा का बदतरीन मरहला अभी आना हो। उन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक को पैगाम दिया कि टेस्ट करें, ट्रेस करें और करंतना करें। दुनिया भर में अब तक 10 मिलियन लोग इस मर्ज की लपेट में आ चुके हैं। इस वबा की वजह से हलाकतों की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। उनमें से आधे केसेस यूरोप और अमेरिका में सामने आए। ताहम अब वबा शुमाली और जनूबी अफ्रीका में तेजी से फैल रही है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसा कि जनूबी अफ्रीका का मुल्क या जनूबी एशिया का खित्ता, जहां इस वबा का उरूज जुलाई के आखिर में मुतवक्के है। ईरान, इराक और शाम जाने वाले जायरीन के लिए मुल्की तारीख की पहली पॉलिसी तैयार कर ली गई है। जायरीन के लिए फ्री सर्विस और गवादर में इमिग्रेशन पॉइंट्स खोले जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि ईरान, इराक और शाम जाने वाले जायरीन के लिए मुल्की तारीख की पहली पॉलिसी तैयार कर ली गई है। जायरीन के लिए फेरी सर्विस और गवादर में इमिग्रेशन पॉइंट्स खोले जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार, ईरान, इराक और शाम जाने वाले जायरीन के लिए मुल्की तारीख की पहली पॉलिसी तैयार कर ली गई है, वो पॉलिसी क्या है? जी बिल्कुल अरूज, देखें कि वजारत मजहबी अमूर ने हज पॉलिसी की तर्ज पर जो ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी जो है ये तैयार कर ली है और ये मुल्की तारीख की जो है पहली पॉलिसी है जो तैयार हुई है और इस पर काफ़ी काम किया गया है। वजारत मजहबी अमूर के साथ जो उलमाए कराम थे वो भी बैठे और इस पर काफ़ी बातचीत हुई, जिसके बाद अब ये एक डेवलपमेंट सामने आई है और ईरान, इराक और शाम जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए एक पॉलिसी जो है वो मुरतब की गई है। इस पॉलिसी के मुताबिक जो है सिर्फ जो लाइसेंस याफ्ता ऑर्गेनाइजर और टूर ऑपरेटर्स होंगे वो ज़ायरीन को जो है वो ईरान, इराक और शाम ले जा सकेंगे और इस पॉलिसी के तहत जो मुफ्त ज़ियारत की सहूलत है उसको भी खत्म करने का फैसला किया गया है। और इस पॉलिसी में जो ज़ायरीन है वो इंफरादी तौर पर, यानी कि कोई ज़ायर जो है वो इंफरादी तौर पर सिफारत खाने से बराह रास्त वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो तफ्तान, नजफ और करबला में सऊदी अरब की तर्ज पर पाकिस्तान हाउस कायम किया जाएगा। ये पाकिस्तान हाउस कायम होना बड़ी एक डेवलपमेंट है क्योंकि जो ज़ायरीन वहाँ जाते थे उनको मुश्किलात का सामना होता था। जब वो बॉर्डर पर जाते थे तो उनके लिए वहाँ पर कोई रिहाइश का इंतजाम सही नहीं होता था। तो अब ये जो पाकिस्तान हाउस कायम होगा इससे जो है ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात उनकी जो है वो हल हो जाएंगी, उनके लिए आसानी होगी। और ये एक बहुत बड़ा दरीना मुतालबा भी था ज़ायरीन की तरफ से और उलमाए कराम की तरफ से भी, जो वजारत मजहबी अमूर को मिलते रहे हैं, वजीर मजहबी अमूर को मिलते रहे हैं। तो इसके साथ साथ करबला में अगर हम बात करें तो एक डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा, जबकि मशहद और क्वेटा में जो है वो डायरेक्टरेट्स कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो ईरानी और पाकिस्तानी एयरलाइन है पाकिस्तान के बड़े शहरों के तमाम एयरपोर्ट से ज़ायरीन को ले जा सकेंगी। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि जो सिंध के ज़ायरीन है वो जिस रास्ते से ईरान दाखिल होंगे उनमें मंद, रीडिंग और गबत क्रॉसिंग पॉइंट्स के जरिए जो है सिंध के जो ज़ायरीन है वो ईरान में दाखिल हो सकेंगे। इसके साथ साथ इस पॉलिसी के मुताबिक ज़ायरीन के लिए जो है फेरी सर्विस और गवादर में इमिग्रेशन पॉइंट्स भी खोले जाएंगे। वजारत मजहबी अमूर जो है वो ज़ायरीन के लिए एक मुहाफ़िज फंड भी कायम करेगी, जिससे जो किसी ज़ायर की अगर मौत होगी या हादसे की सूरत में जो है वो नकदी इमदाद जो है मिलेगी इस मुहाफ़िज फंड से उस ज़ायर को। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस पर वजारत मजहबी अमूर ने काफ़ी काम किया और इसकी एक दरीना मुतालबा था ज़ायरीन की तरफ से, उलमाए कराम की तरफ से, जो ईरान, करबला और शाम की तरफ, जो इराक और शाम की तरफ जो ज़ियारत के लिए जाते थे। उलमाए कराम ने भी काफ़ी बार जो है वजारत मजहबी अमूर से मुलाकातें भी की इस पर और तमाम सूरत हाल उनके सामने रखी। जिसके बाद एक वजीर मजहबी अमूर ने, जब ये हुकूमत आई तो वजीर मजहबी अमूर ने उलमाए कराम के साथ एक वादा किया था कि वो इस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पॉलिसी हम बनाएंगे जिसके मुताबिक जो है वो ज़ायरीन को इंशाल्लाह तमाम सहूलियात भी हम देंगे और जो उनके लिए हमसे सहूलत हो सकेगी वो हम देंगे। तो उस तमाम तर कोशिशों को देखा जाए तो वो अब कोशिशें और मुलाकातें जो है वो एक आज एक डेवलपमेंट सामने आई है ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के लिए कि एक मुल्की तारीख की एक पहली पॉलिसी जो है वो सामने आई है, पॉलिसी तैयार कर ली गई है जिसमें ये तमाम नुकात जो हमने बयान किए हैं वो हैं। और इस हवाले से वजारत मजहबी अमूर ने जो है हज पॉलिसी की, यानी कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये उसी तर्ज जो हज पॉलिसी है उसी तर्ज पर ये जो है ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की गई है ताकि
تاکہ جو زائرین عراق شام اور ایران کی طرف زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کو وہ تمام سہولیات ہوں اور وہ اپنے جو ان کے وہاں پر زیارات بھی کریں اور جو ان کی تمام تر جانے آنے کے وسائل ہیں اور سہولیات ہیں وہ ان کو میسر ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی بنائی گئی ہے اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اور یہ خصوصاً جو ایران عراق اور شام زیارات کے لیے زائرین جاتے ہیں ان کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ اب ایک پالیسی بنا دی گئی ہے. ان کو بہت ساری اس پالیسی میں جیسے ہم نے نکات بیان کیے ہیں کہ بہت ساری سہولیات ملی ہیں زائرین کو, ان کے لیے سہولتیں ہیں. اور خصوصاً اگر پاکستان ہاؤس کا جو قیام ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب یہاں سے زائرین ایران کی طرف جاتے ہیں تو تفتان بارڈر پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زائرین کو, لیکن اب یہ جو پالیسی ہے اس کے بعد جب وہاں پر پاکستان ہاؤس وہاں پر قائم ہو جائے گا تو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ زائرین کی جو ہے وہ کم ہو جائیں گی, ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو ہے اس جو پالیسی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. جی صحیح علمدار, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ سعودی طرز پر اس پالیسی کو ترتیب دیا گیا ہے, تو کیا جیسے وزارت مذہبی امور حجاج کرام کو حج کے لیے لے کے جاتی ہے اور حج کے معاملات دیکھتی ہے تو ایسے ہی کوئی زیارات کے لیے بھی منصوبہ دیا گیا ہے یا پھر اسے آرگنائزیشنز اور ٹور آپریٹرز ہی دیکھیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں وزارت مذہبی امور جو ہے وہ سہولیات فراہم کر سکتی ہے, سہولیات فراہم کرے گی. جو جیسا کہ اس میں ایک پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا کہ صرف جو لائسنس یافتہ آرگنائزر اور ٹور آپریٹر ہیں وہ زائرین کو ایران عراق اور شام لے جا سکیں گے. تو آرگنائزر اور ٹور آپریٹر جو ہے وہ زائرین کو لے جاتے ہیں جس طرح حج پہ جاتے ہیں, تو اسی طرح اس میں بھی زائرین کو جو ہے وہ آرگنائزر اور ٹور آپریٹر لے جائیں گے. لیکن یہ جو سہولیات ہیں کچھ جو حکومت پاکستان کی اس میں آتی ہے تو وہ وزارت مذہبی امور تمام تر سہولیات جو ہے وہ فراہم کرنے کے حوالے سے اس پالیسی میں جیسے بتایا گیا کہ وہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی, جس میں ہم نے ایئرپورٹس کا جیسے ذکر کیا کہ ایرانی اور پاکستانی ایئر لائن یعنی کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں سے بھی اب یہ ایئرپورٹ سے جو ہے زائرین کو لے جا سکیں گی. تو اس طرح بہت سارے جو جس طرح سندھ کے زائرین اب مان رینڈنگ اور گباد کراسنگ پوائنٹ کے ذریعے ایران داخل ہو سکیں گے, جو پاکستان ہاؤس کا قیام ہے وہ بھی. تو اس طرح وزارت جو ہے وہ سہولیات فراہم کرے گی. اس پالیسی کے مطابق زائرین کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے. جو آرگنائزرز ہیں جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ جیسے قافلوں کی صورت میں لے جاتے ہیں زائرین کو, وہ اسی طرح ان کو ایک کیونکہ جب قافلے جاتے ہیں تو اس کو ایک جو آرگنائزر ہوتا ہے ٹور آپریٹر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور اس کی لیڈ میں جو ہے وہ قافلہ آگے بڑھتا ہے, تو اس میں نظم و ضبط بھی رہتا ہے. تو اس حوالے سے وزارت کے ساتھ بھی وہ جو آرگنائزر ٹور آپریٹر ہوتا ہے وزارت کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتا ہے اور وزارت بھی, اور یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب سہولیات کے حوالے سے کیونکہ یہ پالیسی ہے اس میں وہ مشکلات مد نظر رکھی گئی ہیں جو پہلے. صحیح, علمدار بلوچ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے مزید اپڈیٹ بھی جانتے رہیں گے. اس وقت ندیم رضا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. ایران عراق اور شام جانے والے زائرین کے لیے ملکی تاریخ کی پہلی پالیسی تیار کر لی گئی ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس پالیسی کو؟ میں یہ بڑا ایک خوشائن بات ہے جو زائرین کی مشکلات سے دوچار ہوا کرتے تھے جو قافلہ سالار ایران عراق اور شام جانے والے زائرین کے لیے ملکی تاریخ کی پہلی پالیسی تیار کر لی گئی ہے. زائرین کے لیے فیری سروس اور گوادر میں امیگریشن پوائنٹس کھولے جائیں گے. وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی کی طرز پر زائرین مینجمنٹ پالیسی تیار کر لی. زائرین مینجمنٹ پالیسی کے تحت مفت زیارت کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. صرف لائسنس یافتہ آرگنائزر اور ٹور آپریٹر زائرین کو ایران عراق اور شام لے جا سکیں گے. زائرین انفرادی طور پر سفارت خانے سے براہ راست ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے. تافتان، نجف اور کربلا میں سعودی عرب کی طرز پر پاکستان ہاؤس قائم کیا جائے گا. جبکہ کربلا میں ڈائریکٹر جنرل جبکہ مشہد اور کوئٹہ میں ڈائریکٹوریٹس بھی قائم کیے جائیں گے. ندیم رضا صاحب اس پر ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. سر ایک خوشائن بات ہے کہ ایران عراق اور شام جانے والے زائرین کے لیے پالیسی ترتیب دے دی گئی ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. بالکل بہت ہی یہ اہم پیش رفت ہے. پاکستان پہلی بار ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ انڈیا جو زائرین کا آنا جانا تھا وہاں پہ اس پہ بھی ایک
पॉलिसी बनी हुई थी 74 में, लेकिन यहाँ इस तरफ नहीं था, सब बेरब्त था और हर कोई अपनी मर्जी से काफिले लेके जाया करते थे। और फिर सिक्योरिटी के भी बहुत खराब हालात थे बलूचिस्तान में, जिस तरह से ज़ायरीन को रोक के बसों से उतार के और बसों को धमाकों से उड़ाया गया और लोगों को मारा गया, तो ये बहुत भयानक सूरत हाल बन चुकी थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए ये पॉलिसी मुरतब की गई है, जिसकी मंजूरी अगले इजलास में मुतवक्का है। लेकिन इसमें जो सूरत हाल है, बताए जो चीजें हैं, अब इससे जो ज़ायरीन जाते थे, जिनको यहाँ से गारंटी दी जाती थी, पैसे उनसे लिए जाते थे, वो अच्छे होटल के और अच्छी ट्रैवलिंग के और खाने पीने के, और आम शिकायत थी कि उन ज़ायरीन को वो चीजें फराहम नहीं की जाती थी। इसमें अब पाबंद होंगे, बाकायदा लाइसेंस होल्डर ही ले जा सकेंगे और उनको भी जो काफिले जा रहे होंगे, जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट को सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी इसलिए जमा होगी कि जो ज़ायरीन जा रहे हैं काफिले सारार, उनको अगर सहूलियात फराहम नहीं कर रहा, अगर ज़ायरीन ने किसी शिकायत की यहाँ पे गवर्नमेंट को, जो 11 रुकनी कमेटी बनेगी जो हर चीज को मॉनिटर करेगी, तो फिर उसके काफिले की वापसी के ऊपर उनके पैसे भी काट लिए जाएंगे जो सिक्योरिटी की सूरत में जमा थे। क्योंकि माजी में काफी इस तरह से रहा है कि गुज़िश्ता साल भी यही हुआ था कि इराक में काफिला छोड़कर आ गए थे, काफिला सालार लोगों के पासपोर्ट भी ले गए थे, पैसे भी ले गए थे, उसके बाद गायब हो गए, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किलात से जाते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। कि गरीब लोग जो हैं, अब एक नया सिलसिला चल पड़ा था, वो कमेटियां डालने का, जो काफिला सालार यूजुअली कमेटियां डालने लगे थे, महीने के पैसे जमा करते थे और जब जाने का वक्त आता था तो कोई बाज़ औक़ात वो पैसे भी लेके फरार हो जाया करते थे। तो अब इस तरह से जो ज़ायरीन हैं उनकी जिंदगियां बच जाएंगी, उनको सहूलत फराहम की जाएगी, जो भी यहाँ पे गारंटी दी जाएगी वहाँ जो सहूलत फराहम करनी है वही सहूलत फराहम की जाएंगी। कि माजी में इस तरह से नहीं होता था कि बात की जाती थी, कहा यह जाता था कि आपको हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी, लेकिन वहां पे सम टाइम उनको बेयार और मददगार छोड़ के वो भाग जाया करते थे। इवन यहाँ पे भी होता था, अभी जब जाने की डेट होती थी, काफिला सलार वहां से रफू चक्कर हो जाते थे और लोगों के पैसे भी गए चले जाते थे और फिर वो ज़ियारत से भी फैज़याब नहीं हो सकते थे। तो बहरहाल एक ये खुश आइन बात है, अब सबको एक नज़्म ज़ब्त के साथ, कवायद ज़वाबित के साथ चलना पड़ेगा। जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होंगी उसके ऊपर सबको अमल दरामद करेगा। अब खुद से अपने ताई कोई उस तरह से चीजें नहीं कर पाएगा। सही। नदीम साहब, तफ्तान, नजफ और करबला में सऊदी अरब की तर्ज पर पाकिस्तान हाउस कायम किया जाएगा। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। यहाँ पे जो सहूलतें पहले नहीं थी, अब सहूलतें फराहम की जाएंगी। बाकायदा एक ये पिलग्रिम इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये आप देखें, उम्रे पे जाते हैं वहाँ पे किस तरह से सहूलतें फराहम की जाती हैं। फिर यहाँ से ये इराक, ईरान, शाम में वहाँ पे सहूलतें फराहम की जाती हैं। लेकिन जो लोग लेके जाते हैं बुनियादी तौर पर उनकी जिम्मेदारी होती है कि ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। जो पैसे लिए हैं, जिसकी उनको यकीनदानी कराई थी, वो चीज़ फराहम की जाए। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह का कमोबेश ही होता है कि कोई होता है जो सहूलतें फराहम करते हैं, अदरवाइज सबको वो लूट मार की जाती है। ये इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई है कि ज़ायरीन जो है बहिफाजत अपनी मंजिलों पर पहुंचें और ऐसा तरीके से ज़ियारतें अंजाम दें और वापस भी अपने घरों को पीसफुली आ सकें। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत होती है, जो 11 रुकनी कमेटी है इस सब चीज को मॉनिटर किया करेगी और व्हाट्सएप के थ्रू वो सब एक राब्ते में रहेंगे। उनकी शिकायत का अजाला फौरी तौर पे होगा। और जो माजी में इस तरह से नहीं होता था, क्योंकि पैसे सारे ले लिए जाते थे और वहां पे जो सहूलतें होती थी, जो ज़ायरीन जाते हैं वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि कभी होता था कि जो शराइत हैं या जो यकीनदानियां कराई हैं उस पर मिनोअन अमल किया जाता था। सर, ये भी फरमाइएगा कि पहले जो थे बहुत से ज़ायरीन जो थे बाय रोड सफर किया करते थे, बाय रोड ज़ियारत के लिए जाया करते थे, मगर इस तमाम पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी वाज़े नहीं की कि बाय रोड के ज़ायरीन के हवाले से कोई पॉलिसी दी गई हो, क्योंकि हर तरह के अफराद होते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो बाय एयर सफर को अफोर्ड नहीं कर सकते।
دیکھیں ابھی پالیسیاں پہلے بھی اس طرح تھی، ضرور ایسی بات نہیں ہے، لوگ جاتے تھے ہر چیز سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا تھا، ایسی تھی، لیکن پھر سبھی لے کے چل پڑے تو ایک بالکل بے ربطگی کا عالم ہو گیا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہوگی سب کی اسکروٹنی کی جائے گی، سیکیورٹی ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی کہ کس طرح سے لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی غلط لوگ تو نہیں جا رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ہیومن ٹریفکنگ تو نہیں ہو رہی کہ لوگوں کو ادھر سے ادھر تو نہیں پہنچایا جا رہا. یہ ساری چیزوں کو اب ہر چیز ایک ربط میں آ جائے گی. پھر جو ٹیکس کا جو نیٹ تھا وہ نہیں تھا، پھر ٹیکس نیٹ ورکنگ میں یہ سلسلہ آ جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں، ایک یہ پالیسی کے تحت یہ بنایا جا رہا ہے، ہر چیز کو دار اختیار میں لایا جا رہا ہے کہ ایک پالیسی کے تحت جائیں. اب کوئی اپنی مرضی سے اٹھے گا اور چلا جائے گا، اب وہ چیزیں ختم کر دی جائیں گی اس پالیسی کی بنیاد پہ. اور جو یعنی کہ آپ نے کہا زمینی سفر جو ہے انتہائی سستا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں جو غریب لوگ ہیں جمع پونجی اپنی لگاتے ہیں، پورے سال بھر پیسے جمع کرتے ہیں جاتے ہیں، لیکن وہ ایران پہنچنے سے پہلے ان کو راستے میں شہید کر دیا جاتا تھا. تو وہ صورتحال جو ہے اب وہ نہیں ہو سکے گی. سیکیورٹی کا بہتر انتظام کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوگا، اس ملک میں بھی ریونیو آئے گا، اور اس طرح سے جو لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ بھی پھلے پھولیں گے، اور بہتر انداز سے ٹیکس کی وصولی بھی احسن انداز سے ہو سکے گی. صحیح، پالیسی کے بہت سے مثبت نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ. جبکہ علمدار بلوچ ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پیٹرول بحران کیس میں واضح کر دیا ہے کہ پیٹرول بحران کا ذمہ دار سیکرٹری پیٹرولیم، پرنسپل سیکرٹری، چیئرپرسن اوگرا یا کوئی اور شخصیت ہوئی تو سب کا صفایا ہوگا. قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس محمد قاسم خان نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی عدم پیشی پر اظہار برہمی کیا اور ریمارکس دیے کہ پرنسپل سیکرٹری کے نہ آنے سے لگتا ہے کہ کوئی دستاویزات مکمل ہو رہی ہیں. اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ پرنسپل سیکرٹری کابینہ کے اجلاس میں ہے، حاضری سے استثناء دیا جائے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ حکومت نے مستقبل میں ایسے بحران کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. ملک میں پیٹرول کا اتنا بڑا بحران آیا، حکومت بتائے اوگرا کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے ہیں. چیئرپرسن اوگرا عظما عادل نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے درآمدات مشکل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہوئی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت اسپیکر قومی اسمبلی سے مشاورت کر کے بتائے کیوں نہ حکومتی اور اپوزیشن ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی جائے. کمیٹی بحران، سٹوریج اور قیمتوں کے بڑھانے کے معاملے پر رپورٹ تیار کرے، اس کی ایک کاپی پارلیمنٹ اور ایک عدالت میں جمع کرائی جائے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر اسپیکر صاحب کمیٹی نہیں بنا دے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ سی پی سی کے تحت عدالت ایک کمیشن مقرر کر دے. عدالت نے چیئرپرسن اوگرا کو جرمانے کی رقم ہائی کورٹ بار کے ہسپتال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا. درخواست پر مزید کارروائی 9 جولائی کو ہوگی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی، جس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری پیٹرولیم اور اوگرا کو فریق بنایا گیا ہے. جماعت اسلامی کے رہنما میاں اسلم نے وکیل راؤ عبد الرحیم کے ذریعے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اوگرا کی سفارش کے بغیر ہی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے اضافہ کر دیا. حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بہت سارے ٹیکسز لگائے ہیں جن کا بوجھ عوام پر ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا حکم دیا جائے اور حکومت کی طرف سے عائد ٹیکسز کو غیر قانونی قرار دیا جائے. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر ہوابازی غلام سرور خان اور اسپیکر قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے. وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے خلاف درخواست طارق اسد ایڈوکیٹ نے دائر کی، جس میں سیکرٹری ایویشن ڈویژن، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سول ایویشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت وزیر اعظم پاکستان اور وزیر ہوابازی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر ہوابازی نے پی آئی اے کے 1/3 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی اور لائسنس مشکوک قرار دیا اور بغیر انکوائری الزامات نے پاکستان کے پائلٹس کو مشکوک بنا دیا ہے. وزیر ہوابازی کے غیر ذمہ دارانہ اور جلد بازی میں لگائے گئے الزامات ایئر لائن سیکٹر کو تباہ کریں گے. غلام سرور خان کو عہدے سے ہٹانا اور ان کے بیان کو غلط قرار دینا مسئلے کا واحد حل ہے. جعلی ڈگری کے حامل پائلٹس کا منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں نے جہاز کا سفر خط کم کر دیا، جس کے باعث ایئر لائنز کو کرایوں میں ریکارڈ کمی کرنا پڑ گئی ہے.
एयर ब्लू और PIA की जानिब से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के माबैन फिजाई किरायों में रिकॉर्ड कमी की गई। एयर ब्लू इंतजामिया की जानिब से लाहौर से कराची बगैर सामान के एक तरफा किराया 9,062 रुपए, जबकि सामान के साथ एक तरफा किराया 10,550 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर से कराची बगैर सामान के दो तरफा किराया 17,157 रुपए और सामान के साथ दो तरफा किराया 19,687 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। कराची से इस्लामाबाद एक तरफा किराया 12,000 रुपए और कराची से इस्लामाबाद दो तरफा किराया 20,952 रुपए मुकर्रर कर दिया गया, जबकि PIA की जानिब से 12,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। PIA और एयर ब्लू इंतजामिया के मुताबिक अंदरूनी मुल्क फिजाई किरायों में कमी का इतलाक आज से होगा। मुसाफिर ऑनलाइन या एयरलाइन दफातर समेत ट्रैवल एजेंट से टिकटों की रिजर्वेशन करवा सकेंगे। और अब आपको बताएं कि PIA का यूरोप के लिए फिजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल किया। मुअत्तली का इतलाक 1 जुलाई से होगा। PIA की यूरोप की परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख की गई हैं। यूरोपियन फिजाई सेफ्टी के खदशात दूर करने के लिए कोशिश हैं। PIA का यूरोप के लिए फिजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल किया। मुअत्तली का इतलाक 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान के मुताबिक PIA की यूरोप की परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गईं। यूरोपियन फिजाई सेफ्टी के खदशात दूर करने के लिए कोशिश हैं। और अब बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों की। तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत के साथ तय होने वाले SOPs को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफा क्या हुआ कि ताक में बैठे ट्रांसपोर्टर्स ने 20 से 30% किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें चाहे कितनी ही क्यों ना कम हो जाए, ट्रांसपोर्टर मालकान किराए कम नहीं करते, लेकिन पेट्रोल 1 रुपए भी बढ़े तो ट्रांसपोर्टर्स फौरन किराए बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे पेट्रोल कम होता है, किराया जो है वो नीचे नहीं आता, उसी जगह पे रहता है। फिर जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो फिर किराया ऊपर ले जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट को इसके एक्शन लेना चाहिए। महीना पहले पेट्रोल कम हुआ था तो किराया बिल्कुल नहीं कम किए गए, बल्कि डबल ही लिए गए हैं। पहले 170 रुपये किराया था तो 200, 210, 250, 300 रुपये दे के हम गए भी हैं और आए भी हैं। अभी जब ये रात पेट्रोल महंगा हुआ है, हमें तो पता भी नहीं चला। हम सुबह पेट्रोल डलवाने गए, पता चला कि 100 रुपये पेट्रोल हो गया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि महंगाई में कई गुना इजाफा हो गया है, जिससे अखराजात बढ़ गए हैं और हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, इसलिए हम किराया बढ़ाने पर मजबूर हैं। 500 किराया होना तो सवारी का ये दिल होता है कि 150, 200 में दे, हमारी लेकर जाना उसकी मजबूरी होती है, हम उसको लेकर चले जाते हैं। एक पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो लोग कहते हैं किराया कम करें, हमारी मजबूरी होती है, हम कर्म करते हैं, हमने पेट पालना है, निकलते हैं, घर से निकले हुए हैं, हमारा वो जरिया माज तो है नहीं, ना तो चोर है ना नौसरबाज है, तो कम पे ही हम उठा के चले जाते हैं, चलो दिहाड़ी लगा लें। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के साथ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए मुआहदों पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा, बल्कि पैसे की खातिर लोगों की जानों को दांव पर लगाया गया है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम कोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग ने भी शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कहीं एलानिया तो कहीं गैर एलानिया और बाज इलाकों में फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद किए जाने पर शहरी वैसे ही परेशान थे, तो सोने पर सुहागा के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग का तोहफा भी शहरियों के हाथों में थमा दिया। शहरी कहते हैं कि 2 कमरे के मकान का 96,000 का बिल भेज दिया, ये बिल कैसे अदा करें। 4,000 कम नहीं है, 1 लाख में 10 गज का है, घर तो नहीं है, पिछली दफा 15 कि घर का गुजारा करें या बिल की अदायगी। बिल जो है पहले आता था 2,500 रुपए, अभी तकरीबन 6,000 रुपए के करीब आया। अब 3 महीने से इस तरह हम बैठे हुए हैं तो आया हूँ, अब क्या करूँ। पिछले महीने भी मैंने 6,000 रुपए भरे और इस महीने भी 6,000 रुपए दिए। मीटर बहुत तेज चल रहा है, यूनिट हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल वो ज्यादा दिखा रहे हो। पहले मेरा बिल था 8,447 रुपये, अब आया 8,474 रुपये, जबकि इस महीने मेरी कंजप्शन कम रही है। पिछले महीने मैंने 2 मोटरें यूज़ की थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो ना मीटर मेरा बहुत तेज़ चल रहा है। शहर कायद के बासियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो के इलेक्ट्रिक को लगाम दे, उसे मनमानी करने के बजाय शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन एहसान रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کہتے ہیں کہ بھارت کی غاصبانہ خواہشات خطے کی صورتحال کو غیر مستحکم کر رہی ہیں. پیچیدہ سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کیا، جہاں کمانڈنٹ وار کالج ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق نے معزز مہمان کا استقبال کیا. 49 نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے 21ویں صدی میں بدلتی ہوئی جنگی صورتحال اور ہائیبرڈ اور فیئر کے چیلنجز پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کا قابل فخر ماضی بہادری اور قربانیوں کا غماز ہے. پاک بحریہ نے ہمیشہ عوامی خواہشات کے مطابق ملکی بحری سرحدوں کی حفاظت کی ہے. انہوں نے پی این وار کالج میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. سچ نیوز اسٹوڈیو سے فلما کے تئیں کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.